ډاکټر عبدالله په دري ژبه په خبرو کولو شرمیږي. ډاکټر نیک محمد ویال د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله څه وخت وړاندې روسیې ته په یو رسمي سفر تللی و او هلته یې له دیمیتري مدوف سره لیدنه کړې. روسي چارواکو نوموړي ته د ناستې پر مهال دري روسي او روسي دري ته ژباړن ګمارلی و. کله چې ډاکټر عبدالله خبرې پیل کړې نو د روسي او یا هم پښتو او دري ژبو پر ځای په انګلیسي خبرې شروع کړې. په داسې حال کې چې ډیری روسان او روسي سیاسي مشران په انګلیسي نه پوهیږي او د حکومت اداري او رسمي ژبه یې هم روسي ده. د ډاکټر عبدالله او دیمیتري مدوف د ناستې پر مهال چې کله ډاکټر عبدالله په انګلیسي خبرې کول پیل کړل نو دیمیتري خبرې غوڅې او له نوموړي یې پوښتنه وکړه چې تا په فارسي خبرې نه کوې، په داسې حال کې چې موږ د انګلیسي ژباړن پر ځای له روسي فارسي او له فارسي روسي ته ژباړې اسانتیا درته برابره کړې ده. В Ташкенте сегодня стартовал двухдневный саммит глав правительств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. В столицу Узбекистана прибыл Дмитрий Медведев. Главное заседание пройдет завтра. А сегодня российский премьер провел несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Узбекистана и с главой правительства Афганистана. О чем говорили? Репортаж Клима Санаткина. Дмитрий Медведев во время беседы с премьер-министром страны Абдуллой. У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств пообщаться, поговорить о том, как развиваются события. В вашей стране мы, конечно, очень внимательно наблюдаем и имеем в виду, конечно, то, что Афганистан является традиционным и очень важным партнером для России. Безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. После приветственных слов Дмитрия Медведева, которые переводились для делегации Афганистана на фарси, Абдулла начал говорить на английском языке. Переводчик стал передавать его слова на русском, но российский премьер его прервал. Надо кому переводить-то? Нет? Английский знаете? С фарси потруднее. Дальше о последних политических изменениях в стране премьер-министр Афганистана рассказал Дмитрию Медведеву также на английском. Недавно в стране прошли выборы. Их результаты станут известны через несколько дней, быть может, через несколько недель, но вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся связи дружбы и сотрудничества между нашими странами. Я очень рад этой встрече, я благодарю вас за эту возможность встретиться, за уделенное внимание. Хотел бы выразить также благодарность за поддержку, которую вы оказываете мирному процессу, а также за укрепление связей между нашими странами. افغانستان د اساسي قانون اړوند د هیواد رسمي او ملي ژبې پښتو او دري دي، خو د حکومت مشران بهر ته په سفارونو او کابل ته د بهرنیانو سره د ناستو پر مهال د خپلو ملي ژبو پر ځای په انګلیسي خبرې اترې کوي. په داسې حال کې چې د بریتانیا د اوږدې مستعمرې هندي مشران په ډیری سیاسي ناستو کې په خپلې ملي ژبې یا هندي غږیږي. د یادونې ده چې بیا په کور دننه او په ځانګړي ډول د کابل په ادارو کې د پښتو ژبې پر ځای د لیک او خبر ژبه دري ده چې خلک یې نابرابري یادوي او له حکومت غواړي چې دواړه ملي ژبو ته دې په یوه سترګه وکتل شي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.